Andreasa Papandreua, koji je rekao da se u Bosni vodi građanski rat sa mnogim karakteristikama verskog. Pa Jacques Chirac kaže: dozvolite mi da vas prekinem, gospodine predsjedniče. Srbi su narod bez zakona i bez vere. To je narod razbojnika i terorista. To je emitovano na TV kanalu Euronews u junu 1995. godine. Moj saradnik Dejan Mirović je to naveo u obaveštenju o posebnoj odbrani koji sam predao pre 2 godine tužilaštvu, a inače je objavljeno u knjizi autora Zorana Petrovića Izbrisati srpski virus 2002. godine. Da li je ova izjava Jacquesa Chiraca unutar liberalno-demokratskog diskursa? Well, first of all, Kao prvo, ja doista sumnjam da je predsjednik Chirac ikada kazao ovo što mu se pripisuje. Ako ste vi sada citirali francuske novine ili francuskog novinara, then I would react and assess what onda bih ja reagirao na to što je rečeno da je predsjednik Chirac kazao, ali vi ovdje navodite izvore ovog što opisujete i meni to nije pouzdano. Postoji velika količina propagande u ovakvim pokušajima da se čovjek sam opravda i druge napadne. Ako vi meni sada navedete izjavu za koju ću ja s pouzdanjem moći reći da je predsjednik Chirac doista njezin izvor i da je on doista tom prilikom nešto kazao Srbima u ovom ratu, onda ću ja to komentirati, ali ovo ja ne mogu doživljavati kao nešto pouzdano. Gospodine Obešal, prekjučer ste pomenuli predsjednika Venezuele, gospodina Huga Chaveza. Njega ste naveli kao primjer političkog vođe koji je bliži mom diskursu, je li tako? To ste prekjučer ovdje u Šunici rekli. Da li se sjećate? Ima u transkriptu. Ja sam zabeležio vašu izjavu ovdje. I guess if it's under record. Pa, pretpostavljam ako to stoji u transkriptu, da. Dobro, gospodin Obešal. Ja Huga Chaveza smatram jednim od lidera slobodoljubivog čovečanstva. Zato što se suprotstavlja američkom imperializmu, dominaciji, hegemoniji, novom svjetskom poretku, globalizmu ili mondijalizmu, kako se on naziva. Hugo Chavez je učestvovao nedavno, pre nekoliko dana, na samitu... Objection, Your Honor. Tužiteljica prigovor, časni suda. Ja sada ulažem prigovor na govor gospodina Šešelja u vezi sa stavovima Huga Chaveza. Mislim da to nije ispravno unakrsno ispitivanje. Sudac, da, mišljenje o gospodinu Chavezu doista nema osobite relevantnosti, jedino ako na osnovi toga nemate namjeru postaviti neko pitanje. Pa imam, nego mi zastupnik optužbe nije dozvolila da postavim pitanje. Pitanje odmah sledi. Pre nekoliko dana je održan samit hispano-američkih država. Da li ste vidjeli na televiziji da se održava taj samit? Bilo je na CNN-u, na BBC-u, na francuskim televizijama, holandskim, koje sam ja u mogućnosti ovdje da gledam. Sve su to prikazale. Da li ste vi to vidjeli? Najvjerojatnije, da, pratim vijesti, da. Podsjetit ću vas, desio se incident kada je španski kralj Juan Carlos iskočio i počeo da vređa Huga Chaveza. To su sve televizije na svijetu prikazali. Da li ste vi to vidjeli?
Yes. Da. Da li vi smatrate španskog kralja Juana Carlosa nekim ko zastupa liberalno-demokratski diskurs? Let me say why the Spanish king Dopustite da kažem zašto je španjolski kralj rekao ono što je rekao. Budući da je Hugo Chavez izvrijeđao španjolsku povijest i budući da je koristio potpuno nediplomatski, neprikladni jezik na ovakvom jednom međunarodnom sastanku čelnika država, i zato je španjolski kralj reagirao tako kako je reagirao i izašao van iz prostorije, i ja mislim da je bio u pravu kada je to učinio. Dobro, gospodine Obešav. Hugo Chavez je govorio o historijskim činjenicama. Španci su kolonizaciju Južne Amerike provodili izuzetno brutalno. Pljačkali su, ubijali sve pred sobom, žarili i palili. To je historijska činjenica, je li tako? Gospodine Šešelj, želite li vi doista razgovarati o povijesti Španjolske na američkom kontinentu tijekom ovog vremena što vam je preostalo? Sudac, on mi je postavio pitanje, recite da ili ne. Svjedok, da, naravno, ja poznajem tu povijest, da. Da li je predsjednik Venezuele Hugo Chavez izabran na demokratskim izborima voljom svoga naroda? Yes. Da. Da li je španski kralj Juan Carlos izabran na demokratskim izborima voljom svoga naroda? The Spanish king does not. Španjolski kralj se ne bira na izborima. On prihvaća ustav te zemlje, ali to nije položaj koji se bira. Vrlo dobro, gospodin Obešav. Znate li ko je postavio španskog kralja Juana Carlosa na obnovljeni španski prestol? I don't know really quite how that happened. Ne znam sasvim točno kako se to dogodilo, no to je svakako bilo u posljednjim godinama Frankovog režima. Mislim da je riječ o nekakvom načinu ustavnog rješavanja problema, no nisam spreman s ovoliku pojedinosti raspravljati o španjolskoj povijesti. Sudac, gospodine Šešelj, molim vas, prijeđite na pitanje jer vaše vrijeme je praktički isteklo. Postavite svoje pitanje. Ako mi je vrijeme isteklo, postavit ću još jedno pitanje. Španskog kralja Juana Carlosa na prestol je postavio svojom ličnom voljom fašistički diktator Francisco Franco. S jedne strane imamo Huga Chaveza, koga je venezuelanski narod izabrao slobodnom voljom na demokratskim izborima. S druge strane imamo španskog kralja Juana Carlosa, koga je fašistički diktator postavio na prestol. I za vas je sad Juan Carlos zastupnik liberalno-demokratskog diskursa, a Hugo Chavez zastupnik onog diskursa koji je suprotstavljen liberalno-demokratskom, koji je bliži mom diskursu. Jel' tako?